Shalom, shalom, Israel. Give honor and glory to Yahweh, Bahashim Hamasiach Yahweh Shai. My name is Shakana from Israel, son of Zion. Barana Asa, today we'll talk about one special tusani in our Bible. We'll talk about teyu ouders, apuan presi, mayu padede, immadede, suma abrech tapa presi dati. Dus dat desandat wotaki, tide, jari tori, budel tori, en de tora to wotak tide. En wotak ti ook toe over, denk chief Israël, sa ego bouw, to, ego bouw, dat je denk babouw, dan travolk ekong, dat de man contact dat naar de impressie, dat de man kon doos de impressie desma, borko de impressie desma. Dat wotak ook toe over a pistora tide, Wogo luku sang a Bible taki about desandati. Omdat desandat is satum si voer in Israël en unu eshelek na gewoon sani maar na vloek sade in a Bible in a boek voor Deuteronomie 28. Je begrijpt? Dus je nadat voor de pistool dat die wordt dat today. En we beginnen voor 20 naar Johannes 8 vers 32. Dat we begin go look sa wo to tak dape kan Johannes 8 vers 32 and ye shall know the truth and the truth shall make you free. What to tak is about truth and a truth shall make you free. Deuteronomy 1 verse 8. These be the words which Moses speak unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red Sea, between Paran and Tophel, and Lebanon, and Hezron, and Disab. See, dus a woord toe voor Amosai taki. Dus a boek voor Deuteronomium. Dus na Moses taki na alle de chief Israël. Dus a vloek zande in Deuteronomium 28 committee vers 28 vers 1 committee 68 beta kanga de chief Israel en yeta kanga no one trasma ina gronta politie ay tak nanga dem ching fu Israel. Dus dat abuko meki Deuteronomy 1 vers 1 taki dis na de woord tussen Moses tak nanga dem ching fu Israel kan we jump on Deuteronomy 28 vers 1. And it shall come to pass, if thou shalt not hearken diligently unto the voice of the Yahweh thy Elohim, to observe and to do all his commandments, that I commanded thee this day, that the Yahweh thy Elohim will set thee on high above all nations of the earth. You see? Dus voor Arki, Efu anki Amosai, efu arki na woord van Amosai. Aandachtig hoe arki bona woord van Amosai. Daar mo potunu boven alla den volk. Udu alla den commanderi van man na de wet van man. Amo potunu a top voor alla naties a de inagronta politie. Amo potu na top efu du saman taki. Amo potu na top. A heer Bijbel voor Amosai ego, thou shall not of thou shall. Dus in jou fufu in de smet bijvoorbeeld, inom fufu of im do disi of inom do dati. Thou shall and thou shall not. En den tusan dati. Kan? Dan we jump ook naar Deuteronomium, we gaan lukken een translatie van medaille. We gaan naar Deuteronomy 28 vers 15. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Yahweh thy Elohim, to observe, to do all his commandments and his statutes, that I commanded thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Dus, if you know arki,
na a voice na a word voor a most bij voor do alles aan samen tegen you aan commanderen de status van man na de wet van man alla de vloek dis oteki en de vloek o dis o kwayu en de vloek o kiss you kan metaki about Israel en Israel na de ching de black man nanga de ingi de bakap chifu Abraham Isaac nanga Jacob kan vers 16 curses zal thou be in the city and curses zal thou be in the field amantaki worden gevloekt in a foto en wie speel go fa grond a politie per black man de na unu de moro na grond unu de moro voor in den ghetto wie soort bigi foto ugo fa grond a politie stop weer ta sem omdat in a principe go da vloek dis no kisi kan o jump na vers 46 Deuteronomium 28 vers 46 And they shall be upon thee for a sign and for a wonder and upon thy sea forever. Dus ben vloek disi o de na itapulek wan wonder na nga wan teken na lek te yogo in Kerpelani fa yedu sa tak ene da pek Kerpelani de omdat Kerpelani apuan sign tok ama apuan afski anen skrifi Kerpelani dai sa tak ene da pek Kerpelani de dus asanis o de tap unlek wan teken dus de wet de vloek sa ama poti in a wet buku na tap unu wande fadom na lek wan teken en do de tap unu wande gewoon bottom alasan say say ko negatief in a media na blakamang na de chief Israel ibarat to dus dan wan teken en dat na my contact ya bisanis sagban no amatak amo disanis odai tapulek wan teken forever and forever betekent altijd. Dus if you blakaman nga ingi no wan opo ayu ai fushi atru aso wota no mo kenki da ko hor de wet fu amo usai baka kan no we gonna Deuteronomium 19 vers 14 Deuteronomium 19 vers 14 Thou shalt not remove thy neighbor's land mark which they of old time have set in thy inheritance which thou shalt inherit in the land as the Yahweh thy Elohim given thee to possess it. Dus am usai be potong wet am potong wet in a wet buku famang daki you know froisi apresi pe you bigisma be abina fossi froisi puri fufura grong kota keso fufura presi a grong fu bijvoorbeeld was maar bij tanda pe nee go te kwam pisi fa grong takai bijvoorbeeld tak apisi di snap you asana te chat trobi en dat is zo dat die epsa nanga dem chief Israel omdat die amosai ji unun a wet la asandis et de kulus na wan wet dus if you bigisma ap wan presi ipa bijvoorbeeld de gweli ba presi top ipa de gweli ba presi da apresi da pe ete juno mak fufuru wan pisi of kan was man kon tak iluku a pisi dis na mi yang asma straight of you go fufura presi pasma ano mag maar we lezen Deuteronomium 27 vers 17 sa amosa itaki Cursed be he that remove his neighbor land mark and all the people shall say amen. Dus awet dis bede in Israel taki vervloek de awan sang o teki wan pisi of furu agrong fu enaste en buurti de taman tak in nebo dat wan tak in de Israelite wan bota in Israel ano tak dat na kande wan masa nengek moto futa wan ta konde no de chief Israel wan bota na pele de chief Israel wan bota na pele de chief Israel de wan bota de buurti smak ding to ne a heer volk bari taki a heer Israel bar amen dus if you go fufuru
Wan pisi grond fi naaste of je brada of je sa na wan vloek. So, en lukuja. A twam de vloek sa eteki dem chief Israël. We gaan naar Deuteronomium 28 vers 30. Wan pisi no mo lesa sani, maar wan pisi no mo in a tekst mo lesi, wan pisi no mo ma van odu. Mo lesen je met je arki. Deuteronomium 28 vers 30. Thou shalt betroth a wife, and another man shall lie with her. Thou shalt build a house, and thou shalt not dwell therein. Thou shalt plant a vineyard, and shalt not gather the grapes therefore. So, dan mo lezen a pisi sama panudu ewa mo lezen. Thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein. Isi sa mo sa itaki? Want de vloek in Deuteronomium 28. Taki usa bouwa oso dan unosa tang na in a oso. Suma de man e boroko de oso fude he day in a kontresranan. Den tra volk e boko de oso fude smak uno abi no wan machti futeki de sandat et baka. No wan dropu machti unabi. Mote lezengi etowa lezi ne ki verstaan. Thou shalt build a house, and thou shalt not dwell therein. You shall make a wausu, ma you no man tiny. Barara sa Israel, mi wa meko opo aida o shatro. Dat de vloek in a Bijbel na unu wande teki. En ano no tori brada, ongeacht wie shot oso ibo, we can spend money in a oso. Den traf volk toch, na unu suku full lobby den traf volk mo tegu eto walesi. Wan e de man fusra na man beta kwansa no wan yarten. Aman taki bus kondres ma koni, maar de vergiti snel. Je begrijpt? Dan you leki blakaman nanga ingi na unu na de Israelite fa Bible na unu de vloek die zo teki. If uno opo u ai fushi a waarheid, uno she nooit moro. Mo lezen gi eto wa lezi. Thou shalt build a house, and thou shalt not dwell therein. You omeke wau sumai no man tiny ome osof unuk balem trafolok no boko ang apokline. Omen oso den trafol faisi de mai boko epe anomoni bau de sandak no. Ma wo neem de man kwalek na a fluksa de autapu. Ala de sandis na a tekenen fa Bible sa atak de sandis so dele kwa marki na tap unu. Ma unu den pastor fune lexe sandis junu. Tegwa kerki tegi pastor taki pastoro. De man dan desman kombakara taki do komboko de osuere. Pastor de tegi no mataki bribi in Jesus. Bribi in Jesus. Fute de man komboko yo susaka potagoron. Pastor Koryu. A Mosai, meka mengo leisi a vloek voor a Mosai. Dat if uno hoor de wet van man. If uno hoor de wet van man, wo daar gorma. If u hoor de wet van man, wo kwart op. Kan, wo gomoro fara. We gaan naar Deuteronomium 28 vers 20. Deuteronomium 28 vers 20. The Lord shall send upon the curses, vexation and rebuke, and all that thou settest thy hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. Isi sa mo sa itagja? Amantaki amauseni fluku konji, to? Fluku nanga strafu, to? Amauseni konji, nanga sani padekaren. Isa pede mo tesmo pesti to. Amauseni konji. En a pisi fa woru sam afano duda. Nyo leisa pisi di sam afano duda.
Amantaki, in all that thou settest thy hand unto, from to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly. Dus alasan sa ipoti yu anweke india nga baka, ma alasan sa ipoti I anu fugwe, au sanda to kon kaba, so sana to destroy, asana to de wan so sani. Na leki bij bijvoorbeeld de blakke man sparen money te altijd was aan kon vago pua money. Je begrijpt toch? Dus de vloek of de tapiju lek wan tekening en een wonder. Maar you know man do noti. Omdat als je dat zij kan doen, na draai kom bakken naar a heavenly father, dat je hoor de weg van man. Maar if uno do that die people, Cholisi mes dona me denk kak boys na blaka ma atitan so young. We see de sansai epsanga unuma amoro u ate deki. Je begrijpt toch? Daarom met a woord to kado toch. Atak dat ununa wan tranga yesi volop. Ununa wan tranga neki volop. Une arki. Faishi de mai doanga o jaso. Faishi de mai doanga o jaso. Na omoro we te kamuni fu we ko bai sanya de man. De mai doanga unu ano no de man se doanga unu. Regere no one smane ye punu. No one smane ye de ingina nga de blaka man. You egi follow te coach do edit up top. Top de man ye lukuyu. De manoma seki. Omdat a vloek sa de in a Bible top. A vloek take you. Maar you, blaka man, uno wan opo ai fushi atun unanga de ingi. Daarom met jari fu jari de mai kan do de same san nga unu. De same sani de mai do nga unu. Je begrijpt toch? Je loont te her jari je long. Je hebt kan sapena 50 jaar in a persi toch de mai kompoyu. Ina no wan makti. De manier lukutaki yabi picking. De manier lukutak e yabi picking. Daarom met a Bible taki. Wan volk ook commit you. En a volk zou commit toch. Ama no absari atigi no wan gansa ma no wan oru sama. Ama no absari atigi no wan picking. A Bible taking. Ik kan go loeken naar Deuteronomium 28 vers 50. Je verstaan? Israël opo you ai dai sha true. De mai kabawa soso. Je begrijpt toch? Nek hoe draai kom makana heavenly father kwam kim kimeshe de tak de mai Spanje. De mane Spanje. De mane Spanje tak kipa mu go siribi op sa mu nyanti de. De mane Spanje. Oh. Tawo jong pogona. En bijvoorbeeld lek fa amang san du asandis na ngares maga. Amanis mo sapta gati payback de. Payback for Sandis te amandi do asanya so payback afende omdat te de manis ook besef tak dat nga de chief Israel de do awla te gide en ala de follow ko abi spade thing. Payback de identaki a Mosai a God of Abraham, Isaac and Jacob. Nee si de sansa de trafolo ke do nga de chief Israel. Payback desus. Ay. Ma try kinki kombaka na Mosai. Mo lazy gi. If a presidisi apa sabe aba presida nga masaba aba presida bijvoorbeeld. Des masaba aba presidisi. Toch? Dan kan de mino sabi if a pada liberté van da libi moro. Ou niet een goede. Toch? Maar bijvoorbeeld wan pa op wan presi. Dan apa aba presi. Den ganse ma fiba op wan presi kom take so. Dan den pigis ma fia fisi no de moro. Kolu kusa a Bible taki. We gonna spreken 23 vers 10. Remove not the old landmark and enter not into the fields of the fatherless. Is this a Bible taki? A Bible taki, you no musu teki fade kayeng. Agorong, niet eens een pissie fenom go teki. Toch? En inom move bijvoorbeeld inom te remove en tratwan dat je pure tapu die wan trasma. Inom moet doen ook toe. En je no mag go in apresi pedem ching sano abi pamoro. Inom mag go na apresi dati.
You no mag fu go na persi dati pe den picking den pano da livi moro. You no mag go na persi dati. Dat if one trasma follow, one trama sa ninge, kona persi komboro ko alay oso imsap tak payback fende. Amano ama upai feng. Bilit misa metegi. Kan? And if amang kona persi da amang take a persi werkelijk, kogo luku sa Bible taki. Leviticus 19 vers 11. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. A Bible taki, you know sa fufuru, and you know go make one false papira, and you know go legi one trawang. Dus aman disi, ala de drie san disi aman do fu podes man apresi. Verstaan? Leviticus 19 vers 11. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. Dus je no mag lei die wan trouwen. Alla seifa kondre. Dema e pour den plakasman. E boko den sma oso. E kon lei taki den presidis na den. E go mek om een vals papier tak president den. Israel. Rise up thy shatru. Israel, if you know wiki fu shatru tong, word in a bottom. A word to ete unu taki thou shall build a house, and thou shall not dwell therein. You shall make wa also, and you no man tiny. And that if sasin slap when I were bow also did them travel up no more. Uno man tanading. Te den presi de broko de manier tak next. En sami fen so erg voor de man brada. De man e wakti teleki i bawa perite i kaba. Dus a moment sa de man si e bawa de manier tak next. Te de man sta i spena money fi te bade de man ko broken. Hypocrite. De man a devil. De man a devil. Masana problem voor unu. No one man, wie soort man kom op die unu. Ama no man je unu. Isa saide, omdat nou een wet voor Amosai voor Israël. Samus saso, telek u draai kom bakanaman. Daarom ik me lees die in haar begin. Aman taki, if je hoort me wet, je kan top, maar if je no horen, je kwa bottom. En me lees den vloek, die dat je bouwen also, en you know man tiny. Dat nou een den vloek. En jaren sinds die bus kondres ma kwa foto. Atakel dis etek unu. Den Chief Judah Benjamin, den tackle this etekunu. Levi, den tackle this etekunu. Na unu, Levi Benjamin na Judah, na unu mek den Jew. Ma unsrefi no ebribi tak na unu na den Jew. Wan teilu ki kloda ino kan den Jew, wan Jew wetisma. Ano script no wan presi in a Bible tak Jew na wetisma. A script tak den Jew plaka. Kan? Wogona Psalm 94 vers 16 go luku sa woord tak dape. Psalms 94 vers 16. Who will rise up from me against the evildoers, or who will stand up from me against the worker of iniquity? Amo sa Yahweh e aksi daki suma o opos na pugeng to against desman de do evil, desman de do takru. Nanga suma o opos na pugeng to fu desman sa de do iniquity uroko, sondu uroko, takru uroko. Short one unu blakaman nanga ingi o opos na pugeng. Amo sa e aksu asandati. No one unu isa saide. De man leer unu taki umbribi in Jezus. In awet Jezus. Dat o safety. Asan dat no script no one presi. Jezus nou awet mandati no script no one presi me bodun. Awet mandati. You bribi in Jezus en hori amosai commanderi. Maar den pastor de leri man unu. Santek leri de wet man no leru de sandati. De man leri no mo tak bribi no mo. Ma olanga bawe bribi. Since u de insla fonei. Ta? Jezus be kong batagwe. Ma asla fonei pen de plas.
Omdat ama seref taken takwo go in katibo. Je begrijpt toch? Fusa udu. Ama tak im hode werkt voor u, pa lek famille seref hode werkt voor me pa. Next to tranga brada, if u bigi horde wede so tackle this nete kunu. Den tackle this no e tek unu. Maar we lezen gewoon maar vara. Leviticus 26 vers 17. And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies. They that hate you shall reign over you, and ye shall flee when none pursues you. You see? Amos haya hawataki. Amo set in face against you. Dus amo try kon tegen you omdat you do wicked talk. You black amanga ingi. Toch? En amo make bijvoorbeeld you did face the enemies fee. Amo no tak enemy enemies. Dat want dat je alle de volk buiten Israël naar je vijanti. Toch? Dan man dat je allemaal de hati o rule over you. En dat is dat ook. Alla den volk e tegen unu. En wala mala alla pikiwa nga bigiwa sabitaki den volk no lop unu na unu mek multiflop den. Maar amo sai taki de one di o e hati you o rule over you. And you, toch? Your long legs man pussy na leki te de biggest map woda boy e take them basket e lo mas man e lo ade baka na legs la fa ne te man be lo we gwa pussy de mai long man no mas man e lo ade baka na the same san no de yo go no yo moto baka yo go ta wan tra president e go pe kwa tra president man kon borokena pe lantine lu kuyu no mas man no ma yepi omdat samsa afloek moest komt in de plaats. Hosea 5 vers 15. I will go and return to my place till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction they will seek me early. Ishi? Amo say dat mi e draigo bakana mi presi. Vertel ik je bekende zondoefie. Je begrijpt toch? Voor de biggest mafie, bekend alle de zondoefie, voor you plus de biggest mafie. En you osuku infesi, toch? You osuku infesi. Te ide in no to, toch? Dus ide in no to, ide in pina, dat je suka man fruku. Na net lek fa, kadelek mono de, hier ons aan sangen was mafie, iloi bar mi gado, ide me gapsa so no. Toch? You Te no to for sisap karamaning. Je begrijpt toch? Te ude in bigi no to for karaman. Dus amos hij no de. Aman draaien bakajunu. Mo lezen je eto walese Hosea 5 vers 15. I will go and return to my place. Amataki me godam draigo bakana mi presi. Toch? Till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction, they will seek my own. In you struggle, in you know to, in you pina. Yo sukama fruku. Israel. Nem blaka manga de ingi. Umdraai ko makana heavenly Father. Lamentation 4 vers 17. Er betekent klageliederen 4 vers 17. As for us, our eyes yet feel it from our vain health. In our watching, we have watched from a nation that could not save us. You see? Amantaki, unu ai, dus unu black amanta, unu ai, dus we suku yepi na wan soso presi, kouta keso, unu ai suku yepi na wan soso presi. Toch? En unu e wachti, dus we wachti voor een volk sanoman safe unu. Dus unu, met andere woorden, we zoeken ayepi na wan verkeerde pressie. Dan we regeren je unu, dan dis je unu, want no dan no to voor biggie, dan dis je unu no je zoeka yepi na wan fout, wan volk die no ma yepi, wasma die no ma yepi, je zoeken ayepi na amos hai je hawa. Hoor ama wet.
Da mai kompuri pot baka ini kondre. You don't forget one santak na geisel de ma geisel gansa ma kompot ja. De ma geisel gansa ma kompot na presidisi. De man lusunu tok, de man lusunu tok, de man no sendo go baka na konde pe o komoto. Pe o de ja so na konde na struggle tapu de te amo sai se fi kompuya. You understand? Just if you think that te de na konde ya da ide kabano. E konja so ina kondre disi full kan kisi se fi fo mo sai konteke baka chai go poti id kondre gama meke gama pa mi si gan sama Abraham Isaac anga Jacob. You know fe geta sande. Ife getting manono de amo sai e wiki dem chief Israel baka fu prata bon gospel di dem chief Israel fu den try ko makana heavenly father fu hora wel famang. Demandi koru o langa to nga demandat potu ina debja. Kan Lamentation 4 verse 18. They haunt our steps, that we cannot go in our street. Our end is near. Our days are fulfilled. From our end is come. You see? Amanta ki dema e onti unu de voetstappen voelen. Dat betekent dema e volg unu. Tak bijna unu man kwa strati. To? Maar amanta ki akaba funu na akaba yuru fu doro to en a einde fu unu ego in vervulling. Dus in den tekel sa esi etekiga na den san fisang amo sa itaki de alamala musko in vervulling. Den tra volk tok min speu de na gronta pudi stok de mana onti de mai onti unu. Here they de mai kill dem blaka barra fu America in America. De mana le kwa onti de man de tapun de hun de stane onti unu. Ala pele man sipe taku bau unu man de vrij tapamata. Je begrijpt toch? Alla pesipe bau de mai onti de mai go waka gwa persi go luku efi a papira fa persi datiba. Tene na abi de man kon teken puru na yu boko puru te bau de man espante bau de man kon takya fuden. No one persi no man yepi you want de mai onti you. De mai onti you. Israel draai kom baka na Heavenly Father. Ko draai kom baka na aden foi buku fu Moses a Torah. Da u opo ai da u shatru da ko ho de werfa Mosai da u karama makandra mek aman kon purunu jaso tagwe baka if uno doen so de stekel is o tekunu yo kar Jezus van hier tot hinder Israel in wiki da ishi atru ala sansai poti anuf tu etro an fluk Sundro fi abendo taki a Bible na over you ai taki. You black man nanga ingi. You zogenaamde black man nanga ingi. Ude in one struggle in a grond apodis if elections da grond apodis speaking. Ne ude in one struggle. Amosa emeki duidelijk taki den trafolok no lop you. En nama send them anko against you. That you, so you can try come back na amang. A Heavenly Father, you try come back na amang, fi do sa amantaki. One ding vloek in een boek voor Deuteronomium 28, vanaf vers 1 kom 68 naar you, afvloek dat teki. Alasan saye bouw, alasan saye meki. Alasan sayo poti anuf tu otrowa flukki. Maar de chief Abraham Isaac na want Steve neki volop. Na want tranga yesi volop. Tede mai kai tapu de mai koi tapu nga lagong. Anga lavuro kolai. Ye taki ye go ala sort presinoman ye pi. Da solisi yo den taki ano yu kleur. Mana kleur. Je begrijpt? Dat in opoi ai Israël fichatu. Asandisi ano san saleman tu nou. Ano san saleman du takina extrêmement bigangen.
Dema be dwen langa teng ba. Ano nou te ina bus kondre pi bene da pene dema kon bo koi poti trowa grong. Je verstaan? Maar pun furu no fu forgiti. U forgiti tagat na so dema bedu. Maar a wotu etegi ja na Deuteronomy 28 vers 30. Thou shalt build a house and thou shalt not dwell therein. Isa meke wan osu, maar no man tiny. Na dis na den fluk sa emitunu. Te itante wan pisi da le man kobo ko ipoti agorong. You understand? A word to tak bakataki in all that thou settest thy hand unto for to do, until thou be destroyed and until thou perish quickly. You see? Alasan sa yo poti anu fudu. Otro one o kon destroy. You understand? Omdat die unu no arki de wet van Mosai met kishi de sandi se mitunu. Maar Israël opoi ai dai kombaka na a heavenly father. Dat hoort de wet van me. Kan? Dit chief Israël na leksambe takikba. Takasanis de mambe duanga okba ano no. Maar we forget it up. Ja so na ganse. To. Ne de man forcer den bigis maf unu. Ne de man boro kwa perisha mooi per hipedep chime play. Salak mi pas le plom play jatu. Ne de man sungen kontro meer ti de dei. Ik verstaan? Dat you Israëlieten de blakke mannen naar de Indi. En dan nou de mij forceren in ook toe in haar bus kondre. De mij moet op jouw foto komen. Dat de man contact alle de principia nga machti. Dat je no man seki. Dadelijk als hij nou de zodanig dat hij in actie de man fossi kotwangorom. Of in actie de man fossi bouwa of zo aina bus kondre. Da de man sumwa presi. Tapu ala de sansai be bau. Da you nom denki taki. Yo monto a bus konde da ye kwa foto. Da yo kombau da pela de man no bo kwen. Ja de man no broko. Ja de man sumwa taki. Misi be wan gora baka taki no mango moro. So de man uro kwa ngai. Ala sansai investeer da pe tok na soumar. Da de man go meke piki panga usu. Da de man potiu. Teleka Dave tide de mano gi no one bus kondresma taki e bijvoorbeeld aan ku asansa pende plaats dape de ma de Amerika ko de man takuluku da uteki jaso utek money jaso I begrijp dat de man no doen de man shideki ya yuna so margi de man no gi no reparation next de man no gi no lees Deuteronomium 28 vers 46 gi etwalesi. And they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy sea forever. De zijn niet zo dat je te kon tekenen. Dus Israël, wiki, de man be du asan di sig balanga unu. Sumunu presi, unu ba no one makti kono one presi. No one reparation de man no jun takul kwa moni jasa fusa udwanga. Next, maar if ik moto la pek moto tak yo kwa fotak de man no boko yosu. De man doing, remember ala de san di sig.